आज वीडियो भल लगे निश्चय लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तली पका तो केते कष्ट एटा पकईला लोक जान। हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग। सकाल सकाल एबे मोर चलती कार्य चली कार्य कौन चलती जाऊँगी बिल को पत्र देखुए मैंने सब तली फली न माने धान फान सब नदा है रेडी होगी अच्छी। मुझे चली बिल को बिल आज तली पड़ो बिल पहुँचे देखा आज तो मुझे बिल पाखापाखि प्राय हो गला बिल पहुँची तापर देखिया नदा चलती धान फान सब नदी को रेडी कर रखी अरे एपटे पाखापाखि हो गला देखिया आई तो सांग मैंने देखुए बिल पाखक पलि आसिली बिल माने बो काली आसिकी घास फास बाछी देकी जाइछंती। घास फास बछा एपटे तली पड़ो एपटे घास अच्छी एपटे आम तली पड़ो आएपटे तो सब घास फास बछा आठ अल्प अच्छी बाछिया को ये बाछीदवा मुझे आंकुड़ा भिड़िकी आंकुड़ा तो आनी आंकुड़ा ना भिडिकी सब सामान करा सामान कर सारा पर धान बुणिकी पलैया बहुत बड़ बड़ टेड़ा भी अच्छी मुझे सामान कर सारे तापर तली पकई देकी जीवा यूट्यूब को फेरिया पड़ू कारण जेहेतु मन बुझिलानी काली मना करी कि यूट्यूब छाड़देवी यूट्यूब करी मन बुझिलानी से कौन कर आरंभ कर माने शेष करी निश्चय आरंभ आम आम कार्य कर चलिया तेणिकी सेटा आपण मान कथा रहा आपण मैंने केते पसंद करेंगे देखिए सेटा है आपण मत मु मो कार्य कर चलि तेणुक जहाँ हम देखा एमती तो आम एंटरटेनमेंट करवा दरकार आम कर चलिया तेणिकी जहाँ हम आउ चलो ए तली पकईदे ना मोर टाइम पाखे ना कारण काम को जी तली पकई सारापर आ टाइम नहीं तेणुक सकाल सकाल पलि आसी हो कार्य जल्दी जल्दी करदे तापर जीवा चलो कार्य स्टार्ट। हाँ सांग मैंने ये आमर माने खुश सरीगला बछा बछी सरीगला आउ माने सियार करदे माने पहणी करदे घास सफा करी एबे खाली धान बुणा हम चलो धान नहीं कि आसिया बुणिया एटा परिष्कार भाव पूरा घास बाछी पूरा आंकुड़ा भिडिकी पूरा परिष्कार करदेली
ଆଉ ଖାଲି ଧାନ ଗୋଟେ ଟଲିରେ ଥୋଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଧାନ ଆଣିକି ବୁଣିଆ। ଚାଲ ଧାନ ନେଇକି ଆସିବା। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆସିକି 5ଟାରୁ ଆସି ଫୁସ କରି ଘାସ ବାଛି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲି। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ତଳିଟା ନେଇକି ଯିବା, ପକେଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। এইଠି ମୋ ତଳି ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବି, ତାପରେ ସେଇଠି ଆମର ବିଲ ପକେଇବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳି ପକା ତ କେତେ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ପକେଇଲା ଲୋକ ଜାଣିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତ ଏବେ ତଳି ପକା ସରିଗଲା। ଆଉ ମାନେ ପକେଇକି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କୁଡ଼ାରେ ଆଙ୍କୁଡ଼େଇକି ତଳି ଘୋରେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ତଳି ପୁରା ପକିଆ ସରିଗଲା। ଏଇଠି ପୁରା ତଳି ପକେଇକି ମାନେ ଧାନ ପକେଇକି ଘୋରେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଜା ହେବ। ଆଶା କରୁଛି କି ବର୍ଷା ଆଜି ଭିତରେ କାଲି ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଜଲ୍ଦି ଗଛ ଆମର ତଳି ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରୁଆ ରୁଇ ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ଏବେ ମୋର ତଳି ପକା ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା।
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଘରକୁ ଆସିକି ଗାଧେଇକି ଚଟକିନା ଚଟକିନା ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଖାଇଦେଇକି କାମକୁ ଯିବା ଯେହେତୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲିଣି ପଖାଳ। ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ମନ ବୁଝିଲାନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସକାଳେ ପଖାଳରେ ଅଛି ଦେଖ ବାରମଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପଖାଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ କାମକୁ ପଳେଇବା। ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଖାଇଦେଇକି କାମକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଗ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ନୂଆ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।